की जे पयले दिसा कंप्लेन जाता पुलीस एक्शन घेता मागीर रामा सविस्तर आपले स्टेटमेंट दिता विच इज रिकॉर्डेड अँड गिवन तेन्ना पर्यंत कांयच ना तूं वता तूं येता आनी मागीर अशें कितें जाता की 23व्या दिसा डिस्चार्जा वेळार रामा 2 नांवां घेता मुख्यमंत्र्याचे आनी म्हजे ओडपाक हातून जातूंतल्यान सेन्सेशन तयार जाता सो लास्ट मिनीट रामाक उलोवंक लायलो कोणें आनी उतरां आयलीं खंयच्यान हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी इट्स अ व्हेरी सिरियस इश्यू विच हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड कित्याक खूब जालें आज कशें जालां आरोप घालपाक खूब सोंपें पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता रामान म्हणलें आपल्याक पुलिसेचेरूय विश्वास ना एडवोकेटाचेरूय विश्वास ना ज्युडिशरीचेरूय विश्वास ना आनी जजांचेरूय समज विश्वास ना जाल्यार आसा कोणाचेर एक प्रश्न येता हांव ताजेर चड उलोवंक वचना पूण तुमी हो प्रश्न विचारला पूण योग्य तरेन तर म्हाका दिसता पुलिसेन इन्व्हेस्टिगेशन करून जें केलें रामान स्टेटमेंट दिलो ताजेर पूर्ण तरेन इन्क्वायरी जावची पडटली की रामान हो स्टेटमेंट लास्ट चेंज जो केलो ती उतरां रामाच्या तोंडान घाली कोणें हो इन्व्हेस्टिगेट जावपाक जाय